بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. to irgon ko gurfo yo ka wala salam tare mane to en nyanzi hangaran kay woro nahar wor kurpega kugun nor kay mare akoy tare ma probon kani duniya na lahara me ho han jirman taw ka kunar gono irgono kay beli akoy tare mana iri me hodi irke ma ho ka funtu balin na lafiya to amane rahama yo ka gona kunan na kosiyo na fansa ka kane ne kadaman janna irke malba da ma kuna kamar gandan ya yi nalbabe nan da yi mana al'umma wai borna boro buko na hunde kule kurpe amin. To yanzu yo iri ke fuka iri berake kite iri mana annabi mana faji dogo annu kakai ko bara irgono annabi hudu na buru mana faji kuna to amane ayyuka mbara nka alqur'ani jirman de kuna kukum faji tal qur'an kuna to ngayono iri balin tuce da sai kayaraka fasara haika aka alqur'ani jirmante kuna to suratul a'raf kuna no nsinni jina kaka to mete innor koygo koci suratul a'raf kuna akoy terego koci mete ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun. to innor koyci saka innor kwe ber na hudu don to adu boroga an kobara nyanzino to yano innor kwe be akwai teresu dia don to boroga kana kwe kobara dia limo bara nga be ngay nara nga usiri be kuga hundo be ko be hay ka bara na muna mana kurpe kan nga be aga to nkuna dino aga ka kasamma nga to daruka dumi faganna den ka bormani ka kasamma nse nabayu nsuka gana ntati no isu boro be metati kabara moga aza ko samman ise kite o an ka bara musu asu man chine to aga nano innor ko biri asu dia donto fasidi dia ka akai ko bara burodi ka mbara ngayo nan lahu nayo mboro di be kuga usiri be kuga kurbe to ngana ga ka kasamma nga to de ilbaguna alquran kuna innor ko be meta agun ko cirse an ko bala suratu ibrahim kuna heka innor ko be agun ko ci wama arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum. to kaci innor kwe beri da tunu dia don toyo asu dia di don to faside buro ka ba ka dia don to ngadi kuna no aga ka kuna na bor fo fiso ka mancine kasam manga ampe hay kalke ba kurke parani se to mane zangaya mayo banna nan dia di beyo kanga be ko ga hundo be to naya kurpe simma homu ganayo ala fo cinci de jimilalle na ta ka baraja ifo ganno irke su malaika samman kitan yuse borona samma o afo maci zankanci rasul sallallahu alaihi wasallam ifo gannan nan na malaika fu maka kuga cimani saka agungoyno labari to dia innor pe biri nono agunko annabi nu go ko cinse annabi hudu go ko cinse قال يا قومي نو أبورو اعبدوا الله وركي غنا تو الفاورين غركديا za annabiyo na warkayo annabiyo di yobannan cinni ko boro fanfan ana ce fanon gum fanfan na ana ci be ga fanon gum fanfan na on ubudullah warke gana irke faronku kan ga himan magana kan ga yana no halita malakum min ilahin gairu no sin na kwaifo kano bagana ka bisa innor kwewo no sin na kwaifo ngano ruka kwehe fuma nuza toriyo ko gana ate afala tattakun no su hamburu kadirgo
kabe ka haikayo no gun ko ganaw nsuno cenni ka kwenna hen noga bongo fute non no cenni ka kwenna an duniya kuna wa huna bongo fute bongo to maguna kadiya war kayo cizanga ya kwe toru gana kwe di kurpe nkagari bongo tele fonon boba an duniya kuna to makagari bongo tele di sitam mawro kam fufu kam bongo bayani se madiya kan yogo nagabi makagari de lalle chiminon lonte da mongonte ngoyo abo mongonte ga kugunte mako au mongonte ya ce fukan boti kidaringa hay kalpe so kakawa mongonte se nono bo kamete kaga ko ga komunga kugunza kugun dam tay kan bere tan yumbo gum bota kugun walan kansi no sun hamun no nurfe kan ga agun nagabi kana non na borodi halita kamar ga kitan duniya abanna hay kayino ko gana no ya nan zuzubun no kammeyo kaka ajisi kan no mayo ko gungana ko hamburunda to da ni cila kar zangai boroni ya na hete markoyo ko hamburara kacin nga gumme nindi do didi borkon terena kaba to sadi more den kabala sabu ngoyaci menan fayo nan menan libiyo kan gum walu se shuru ya bar borkon sila kariyoga to metenci kacin sai ya kabeli qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi aburo kuna warkayo humum macimino ase ngayo ya cimetenci inna lanaraka fi safaha ni cine kanka ko ciliseo iliyo inna dia he kanka ko cida ni bor kon tere cine non ka ko cilise o ta tere cine la kar cine non ka ko cilise ya wa inna lanadhunnuka min alkadibin iliyo sukun dan faside tangar ki foy kuna non foy ko gono non ka iliyo buddan nani nane ko mun tamayo ni o tangar ki foy kuna non foy ko gono to haika dawa kayo kurpe na war kayo ngunce makahin daidai gara haliyo na qala nindina barakacin sai annabi huduna ya qawmi no aburu laysa bi safaha no gai kuga bi me hanna no ya hunayo za adon na cino sai annabi jinar pe ma don to kiteno ga ka hanna no hunayo no dia huta tare mara al'amal fo aga laysa bi safaha hewa ana ci huta أنا بين تلاك الزنيك ولكني رسول من رب العالمين وهنا في كمو أما هي أمرنا ديانو زا إنه ربك بيركنا أنا هلي تقول بي هلي تقوم مي قوم من الأمر شرما أكوي تردون أهم كته كما رجعنا نو كانوا بوبلا هلي تيري أبلغكم رسالات ربي أمنه إن أنور كي من ديا تريو كان أدون تنا كته nano akana anka chuno se risalati na dia tereka na don tonano se wasike kano anka no se nano akana anka no ten labari ka no rupena kanga ya hima wa gadan na cimi anano halitan duniya wasa fasida ku tereka no wa ana lakum nasikun amin to wobeka hay akano kabara mechine no pe fam pe ka anno mechine ka de no na zaka baiten nani anu hamfani no di hum no hum wa baiten nani sai wa khasarate kada don bite saka da don bi su hamfani amin aruka kana kuga toyenno nga barin nan te karbe na nani no kabe kaga toyenno ga na duka fi sono kuna kacin nadiya kasamma kite na mene diyatereyuka aba awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin to barsa abarano se machi wazi makano se an ko bara min rabbikum zano nurpe wato irkema tilazumani kite an libterejman kite no kuna bor foga ka no kuna na hunu no ga be liyunzirakum an kanu fam ka heite no se na hey ka kuna no gunu hini ka kuna no gondi dere hini no an heite no se wala kariu nun ka kammino na no moje no ko ko wa na ce fuka afuntun na no halaka kuna no ko farte ni do wace fuka no na ce barte kaye kite banna de no ye kite banna ni no ka duwa hinde ka ce ne irpe yardan na kan ga ba cino se no hunoyo an duniya kuna hunoyo mabori la kalima kane o koy be mi ka koy ba ma ciya maka ne kaduwa aljanna hindi cira bisano se amma warkano ko to toru gane yo nano hansina halite zalin siyo ana barahini henno wazkuru wa
kala sabu izi ja'alakum khulafa min ba'di qaumi nuh kana no ci baraniyo ande binu buru halaka yubanna wa zadakum fil khalqi basta ngana no halite ngana gabi tonton no se kano te bor beyo ka to ay ka halita fono ngana no ara fadhkuru ala allah walike mane munjize ukate wala sabtan na mane ayo wa homo nahalaka ukadwa ande bi no boro kurpeo la'allakum tuflihun kahin yodi ka heite no bomose kanuranda kaza kano bomo wazuna ka baituna domi waka kai ko gonu ba duri kai kuna yena yodi kai muna zabaga kai kuna to a cin sai ya kabini ifa bara he kan yi ta sai qalu nanon cha sai ajitana lina'budu allaha wahda wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin liya marsa ninna kanare sai fo in kano marsa marfuru nan marke guri fo gana irke guri fo ngano ruba gana wana zara ma kana ya budu abawa he kali tunu kaga irba bi don gana irba ngi di nam be sin kalke su kar su diara wal kali honne macir mangai di ku pe gana yunam fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin kalkil su gana ganna me marsenna azaba bazum murga irba wuru halaka irba wuru ne fu to de ya azaba kanci peika inciri ma faron ku gana ni inci darna gana na biringan nano amana azaba azum murga kite to de ciminonte azaba di mana manzum mukiter se irin dia di lalle barci ti rino he kan ku cirse wa kuna to mana azaba di mazum mukite to ibnu adaman zai saka ga mana lafiya to yara la kari kanu abun dare di kuna banga cin masiriya a sudiya ka alkhairi no wal ka tarbon ko hindede ci ba sai di banna rawo to sai amodu wahe kaya boci ko ba maci an bordi ci tangar ci fo kadiya ka ngayu turu ngayu gun ko hunoyno kane ka kuna ngoy gunu maji kane o baka kanti ndukadir ngaka kane dirke ana tense gabidi kango ko faru na ko tiki darin hansin halite garke anan nara akwai tare hika hogunga chefo ni madika tensa hika hogunga kama fela kar suye ni ka halaka di batabbata gani to samu cinnin na warka ce ga ci ba hin dede to da kanta sai ya mata cin sai qal nano annabi hudu yeti kacin se kadi waka alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab to wobe ka azaba nan nurke mane bilingeyo azumuno ga kitewo to ifaganna a cinse ka azumun ga kite ga haididi na tejina domin ifaganna haididi teyo abara tenteno ka asutunu domin irke do na hunu anaci bororo azabadi abara tenteno ka badunda asutu no hefo sika ga gai to dia ngana aci atenga ko to agono hin ko karabi ne to atujadiluna ni ninna bere ko cinse ko gun leifani ko gun zirgi wato zanka boro mboroci la kar zangai kai kan yi ci tersin na la kar kira gura ngana ko cinse atujadiluna ni fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum to no go garda maten na hayno hayfo ka no ya nan te nano kam me kama fiso kan no non nano ba yodi ka innor kena zumani kiteno se dalili fona ka cido se wa hayodi gara to innor kena hayodi zumani kiteno se zankana hay don to kiteno se an ka cimi parani no se na hay ka himawa gana na hin ka himawa koto nerke kan himan na ganayo ka hay wuyo turu kurpeina no na diyan ngaydi si no turu kano ya nan zuzugu nano kame kan nomba nun nano ba bi ya na ma fi son sai wato no ba war kai ginan sai na to no ya na ma fi son sai kan no to war kaka koci no gana no ya bi sarfe guda fa kano ba garan wugar da batan na he mbongo dia no ya bi sarfe to dia fantaziru inni ma'akum minal muntazirin
kano de hon wa zakabai tenna he ka kana no sayani azaba kano jankali wa hangayeni hennano irkul magorko hangayeni wa ilim dia mea baraki pe di me gano azaba baka to inno ko mena azaba akace fuka azumu kite nga ka azaba di bazumu kite ni fa anjinahu wallazina amanu bi rahmatin minna to na inno ko pe birande hudu na burukan na cimina sai ka zabari ka tun kayo nan nurke kibiri ana churu nchira kamorani na zabari wakatana dabira alladhina kadzabu bi ayatina to warkayo na daga ayo ka homu ganayo dini na irce fuka irnan dumu kana kusa cinin sai kai musu kan kurbe halaka wama kanu mu'minin naka akwai koguno warkayo churu na cimino kuna to diri hununin dini iri je kaka fajiyo di guri fana ka akwai ko dirapene andiri hudu na boro di senni to suratul araf mane iri beni na iri ba kainin di kawru ayu kanka surata goma kuna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu